नमस्कार दर्शक बंधु रोहित बाइबल स्टडी को आपण मानक स्वागत। आसतु आम मैंने छटिया प्रार्थना करी गीत संगीता प्रथम पर्व को अध्याय करवा। धन्यवाद प्रेममय दयालु स्वर्गस्थ पिता प्रिय प्रभु जीशु तुम केते दया कल अनुग्रह कल मान को ए सुंदर सहभागिता देल ये संध्याकालीन नैवेद्य उत्सर्ग निमंते सुंदर समवेत करियछ सुंदर सहभागिता देइछ एथिपाई धन्यवाद अर्पण करुछु। जो माने एठारे उपस्थित नाहंती अनुपस्थित को मध्य तुम आशीर्वाद कर प्रभु जीशु आज दिन को अनेक लोग देखा इच्छा थिले जे से माने देखि पारि नाहंती मात्र तुमर असीम प्रेम तुमर दया तुमरी करुणा जो प्रभु आमाने एही दिन को एही संध्या को आमाने उपभोग करि पारुछु एथिपाई तुम मधुवरा नाम को धन्यवाद दे ये छटिया प्रार्थना जीशु को नाम रे मागुअछि आमेन आमेन। पुणी थे आपण मानक बाइबल स्टडी को स्वागत। दर्शक बंधु एठारे प्रभु कि प्रकार लोक मान धन्य कहते ये गीत संगीतारे आपण मान जानी आम पाठ करवा। एठारे जो जन दुष्ट मान मंत्रणा चले नहीं अबा पापी मान मार्गरे ठिया हुए नहीं कि अबा निंदुक मान सभारे बसे नहीं मात्र सदाप्रभु व्यवस्था जार आमद थाए ओ जे दिवारात्र ताहांक व्यवस्था ध्यान करे से धन्य। हालेलुया। एठारे प्रभु कहती जो जन कि जो लोक कि दुष्ट मानक मंत्रणा तांको कथारे तांको इच्छारे तांको इशारारे चले नहीं अबा पापी मानक मार्गरे ठिया हुए नहीं जो माने पाप काम करवा पाई से माने जानती से मानक संगी रे जाए नहीं से मानक इच्छारे चले नहीं कि अबा निंदक मानक सभारे बसे नहीं जो माने अन्यर चर्चा करती विशेष करी लेडीज मान को मु कहूची से माने 2 जन 3 जन बसिले से माने अन्यर चर्चा करती सेटा मध्य ईश्वरंकर वाक्य मना करुअछि। तेणु आपण माने जो माने कि लेडीज झील माने शुणुछंती एपरि परचर्चा लोक स्वर्ग राज्य रे योग्य नुहे एथिपाई एपरि लोक मानक संगे आमे संगी हेबा उचित नुहे। मात्र सदाप्रभुंक व्यवस्था रे जहार आमद थाए जे कि सदाप्रभुंकर व्यवस्था माने बाइबल रो विषय रे पाठ करे बुझे अन्य को बुझाए एहीपरि लोक को से कौन कहउछंती धन्य बोली कहउछंती ओ जे दिवारात्र ताहांक व्यवस्था ध्यान करे से धन्य। दिन राति जो माने कि बाइबल अध्ययन करती पाठ करती बुझंती से मानक आत्मिक जीवन पाई ता एक मूल्यवान अटे आ सेही प्रकार लोक को आज परमेश्वर धन्य बोली कहउछंती। तुम माने गृह निर्माण करल बिल्डिंग करिल गाड़ी किनल लैपटॉप किनिल आईफोन किनिल मोबाइल किनिल नुआ नुआ पेंट सार्ट पिंधिल एहीपरि लोक को प्रभु एठारे धन्य बोली कह जाए ना मात्र जो माने कि तांकर व्यवस्था को ध्यान करती पाठ करती बुझंती एटा आत्मिक क्षेत्र पाई गोटे लाभजनक आपाई यहीपरि लोक प्रभु धन्य बोली कहउछंती। आसंतु प्रिय बंधु आउथरे पाठ करवा। जो वृक्ष जल सर्त निकट रे रपित जे समय फल उत्पन्न करे जार पत्र ही मलिन हुए नाही एहीपरि वृक्ष सदृश से हेब। हालेलुया। एठारे कौन बुझिल मनुष्य मान को गोटे वृक्ष सहित तुलना करिछंती आ एटा सबु वृक्ष सहित नहीं जो वृक्ष की जल स्रोत निकट रे रपित आपण मान देखि पारिथिबे नदीर साइड रे थिबा पानी पाखरे थिबा वृक्षटा शीघ्र से फल धारण करे आ फूल हुए फल हुए आ एहीपरि कारण कहीं से एहीपरि होइथाए से जल पाखरे अच्छी आ से समय फल धरू अच्छी ठीक समय फल उत्पन्न करुअछि आ एहीपरि वृक्ष सदृश से हेब बोली एठारे गोटे वृक्ष सहित
ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏମିତିକା ଲୋକ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ଲୋକ, ସେ ଯାହା କରିବ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ତା ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ତସୁ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ପବନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ତୁଷକୁ ଆମେ ଉଡ଼େଇ ଦେବା, ସେ କେମିତି ପାଖରେ ପଡ଼ିବ କି? ଭୁକ୍ କିନା ଉଡ଼ିଯିବ, ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏହିପରି ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବା ଗୋଟେ ତସୁ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏହେତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଅବା ପାପୀମାନେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ମନ ଅଲଗା ଥିବ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମନ ଅଲଗା ଥିବ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ କେତେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଥିବେ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଭାବୁଥିବେ। ଆଉ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଥିବ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ମଦ ଭାଟିକୁ ଯିବା, କେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା, କେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯିବା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା, ମଦ ପିଇବା, ଜୁଆ ଖେଳିବା, ଆଜିକାଲି ତ ବାହାରିଛି ଫ୍ରି ଫାୟାର, ଏସବୁରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଲୋକକୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ କାମ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକକୁ ଦୁଷ୍ଟ କାମ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଏମାନେ ମାତ୍ର ବଢ଼ନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଛିଣ୍ଡି ଯାଆନ୍ତି। ଏହେତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ବା ପାପୀମାନେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପଥ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପଥ କ'ଣ ହେବ? ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା କରିବ ତାହା କର। ଆମେ ତୁମର ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଅଛୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ତାହାଙ୍କର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଆମ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ମଣିଷ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା କାଟିବ। ସେ ଧାନ ବୁଣି କେଉଁମାନେ ହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, କି ମାଣ୍ଡିଆ ବୁଣି ଧାନ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ହେଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଯାକ କରୁଅଛି, ତାହା ଦିନେ ଛାତ ଉପରେ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଏହି ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଚାଲିଯିବା, ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, ଏହି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରର ପକ୍ଷୀ କେତେ ହେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ, କିଏ ହେଲେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏହି ଜୀବନ ଥିବା ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଆମମାନେ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଦୁନିଆରେ ତ ଅନେକ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଟା ଆଉ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବହୁଳ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ଥ କରି ଧରି ରଖ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
ଆମେନ୍।